नमस्कार मु आपणकर प्रिय सिमरन वेलकम करुछि ओडिशा प्रतिभा एफएम को। वेल मु तो आपण मानक कही एव्री वीक रे आपण मानक पाखक नहीं आसबि एक सुंदर सुंदर स्टोरी को नहीं। ठीक सेमती आज आसी पहुँची जाइछि आपण मानक गहण रे एक सुंदर स्टोरी को नहीं। कहबा को नहीं केते कथा कहा जीवन रे रास्ता बदली गलानी तो कहा हाथ धरी कि चलवा को आरंभ कलानी, कहार कहवा पाई बेल गड़ी गलानी तो कहा मन रे चाबी पड़िलानी। कहू कहू किए केते कथा कहलानी आउ किए अकुआ होई रही जाए निज मनर निवृत्त कोठरी रे सारा जीवन। वेल चलंतु सुनिबा ए सुंदर गल्पटी जार ना हेउची अकुहा कथा। सुदूर गाँव रे थिबा बांसुरी विद्यापीठ आखपाखर अंचलवासी सहित खूब परिचित। अनेक गाँवर पुओ झील माने पाठ पढ़ा एठाकू आसती। अविनाश बाबू और रमाकांत बाबू गोटे ऑफिस रे काम करती। नुआ जगह को दुहींकर अचानक भावे ट्रांसफर होईची। अविनाश बाबूंकर पुओर ना मुकुल, रमाकांत बाबूंकर झियो मिताली। आद्य बसंतर प्रथम पहाच चढ़ुले मुकुल और मिताली। नुआ जगह को आसीथिबा विद्यापीठ रे पाठ पढ़िबे दुहे। ना लेखा सरीचे दुहींकर। मकराज गाँवर मेधावी छात्र छात्री थिले दुहे। गोटिए क्लास और गोटिए सेक्शन रो थिले। सार उपस्थान खाता धरी क्लास को आसिले। गोटी गोटी करी ना डाकिले। एबे तो पुओ झियो मिसी गोटे क्लास रे पढ़ंती। दुहे पछ बेंच रे बसी थिले। उपस्थान डाकिले सर। शेष को डाकिले मुकुल मिश्र। मुकुल कहिला प्रेजेंट सर। तापर डाकिले मिताली दास। मिताली कहिला प्रेजेंट सर। अरे ए वर्ष तुमे दुहे नुआ आसीछो हम स्कूल को, वेलकम करूछो क्लास को। दुहे अति संतर्पण रे उत्तर देथिले यस सर। गत परीक्षा रे भल रिजल्ट करथिला मुकुल। केते मार्क थिला तमर? सर पचारले। 570 थिला सर। खुशी होई एथर मिताली को पचारले आउ तमर? 565 थिला सर। टिके हसी दे सर कहले खूब भल कथा, अधिक परिश्रम करो निश्चय जीवन रे सफलता पाइबो। एतिकी बेले क्लास ओभर हेबार घंटा बाजिला। सर खाता नहीं चली गले। ना डाकिला बेले मुकुल और मिताली परस्पर आड़क चाहिए। प्रथम देखा और नार परिचय पाई हसी देइथिले दुहे। प्रथम चाहाणी रे एक अजणा बिजुलीर चमक छाती भितर खेलीगला दुहींकर सामान्य गोटे मुहूर्त पाई। मुकुल मैथ भल हेउथिला। इंग्लिश रे दुहींकर सेम मार्क थिला। स्कूल रे फर्स्ट एग्जाम रे शशिकांत सर मैथ भल पढ़ाती। कड़ा मिजाज प्रकृतिर एकथा बांसुरी विद्यापीठ रे समस्ते जानती। उच्चता 6 फुट, गोरा तक तक चेहरा, आखि दुईटा रड निया परी, धारुआ नाक, सफेद मोती भली दांत गुड़ाक चकचक करुथाए। मोटा रंगर कला निश मुठाक मुहर चेहरा को द्विगुणित करुथाए। क्लास को आसबार शब्द रे समस्ते चकित और आश्चर्य हो जाती। पाटिर कथा बाहर न थाए। भयर थरी उठे देहर शिरा प्रशिरा। छुंचिटे पड़िले शब्द हेब एते नीरव थिला मैथ क्लास टी। प्रथम दिनर संचुरित भय पुलक भरा अनुभूति को आनंद रे स्वागत करुथिले मुकुल और मिताली। एका बयसर प्रतिद्वंदिता को सामना करिवार साहस बांधुथिले मनरे दुहे। मुकुल खूब साधा सीधा ब्रिलियंट स्टूडेंट, पोशाक पत्र उच्च घरर थिला। मिताली मध्य को गुण रे कम नथिला मुकुल ठारू। देखिबाकू जेमिति आचर व्यवहार रे मध्य सेमिति थिला से। वित्तशाली परिवार रो लागुथिला। केही काहा ठारू कम नथिले। अद्भुत सामंजस्य थिला दुहींक ठारे। दिनकू दिन मनर केउ एक निवृत्त कोण रे भल पाइबार बीजटी अंकुरित हेला मितालीर। एकथा मुकुल स्पष्ट लक्ष्य करि पारुथिला।
ପ୍ରକାଶ ନକରି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଗୌରବବୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ନିଜ ଭିତରେ। ସତେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଭଳି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନର ଢେଉଗୁଡ଼ାକ ଆପେ ଆପେ ଆସି ପିଟି ହୋଇ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ଆପଣା ଭିତରେ। ଥରୁଟିଏ କହିଦିଅ ମିତାଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁକୁଲ। ସତ କହୁଛି, ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅଣୁକୋଣରୁ ଖୋଜି ଆଣି ସବୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲକୁ ଏକାଠି କରି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ। ଆଉ କହନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ମନଟା ଖୁସିରେ ମୁକୁଲର ଭରିଗଲା। ମୁକୁଲକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲା ମିତାଲିର ମୁହଁଟା। ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କଲା ମୁକୁଲ। କ୍ଲାସରେ ପାଠ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁକୁଲ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା। ସମୟର ତାଳେ ତାଳେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। କ୍ଲାସର ବେଲ୍ ବାଜି ସାରିଥିଲା। ଝଡ଼ ପରି ଦିନେ ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ମ୍ୟାଥ୍ ଖାତାଗୁଡ଼ିକ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆଣ ମିତାଲି। ମିତାଲି ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। ତୃଷ୍ଣାମୀର ହସଟେ ହସି ଦେଇ ଲଥ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା ନିଜ ସିଟ୍ରେ। ଆଖି ଫେରାଇ ଆଣି କିଛି ସମୟ ଗୁମ୍ ରହିଲା। ମିତାଲିକୁ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା ମୁକୁଲ। ଏକ ସିଂହରିତ ବିସ୍ମୟରେ ଚାହିଁଲା କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ, ଯେମିତି ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ଆଜି ଯେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରି ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ମିତାଲି। ମୁକୁଲ ମିତାଲିକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ମୁକୁଲ। କ୍ଲାସଟି ନିର୍ଜନ ଲାଗୁଥିଲା। ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍ଙ୍କ ହାତରେ ବିରାଟ ଲମ୍ବର ବେତକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମୁକୁଲ। ଚମକିବାର କାରଣ ଥିଲା, ସାର୍ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ସାଧା କାଗଜଟେ। ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବାସ୍, କଥା ଏତିକି। ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ କ୍ଲାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ଡାକିଲେ ମିତାଲିକୁ। ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ମିତାଲି, ସତ କହ, ଏ କାମ କାହାର? କିଏ ଲେଖିଛି? ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଛୋଟ ମଣୁଥିଲା ମିତାଲି। ମିତାଲିର ନୀରବତା ଦେଖି ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍ ରାଗିଯାଇ ବେତରେ ଦେହ ସାରା ଗାର ଟାଣିଦେଲେ। ନିଜ ଦୋଷ ମଣିଲା ମିତାଲି, ତଥାପି ନୀରବ। ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ଜ୍ୱାଳାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲା ମିତାଲି। ତା ଭିତରେ ଏତେ ଲୁହ ଓ ଅନୁତାପ ଜମି ରହିଥିଲା। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଦୁଇ ହାତକୁ ମୁହଁରେ ଚାପି ରଖି। ସାର୍ ତାଗିଦ କରି କହିଲେ, ଛୁଟି ପରେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବୁ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଘଟଣାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁକୁଲ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ମିତାଲିକୁ। ମୁକୁଲର ମନ ଅସ୍ଥିର ଲାଗୁଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ମୁକୁଲ। ଧୀର ପାଦରେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ମିତାଲି। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, କହିପାରିନଥିଲା ମୁକୁଲକୁ। ଅଶ୍ରୁଭରା କଣ୍ଠରେ ଖାଲି ଏତିକି ଶୁଭୁଥିଲା, ମୁକୁଲ, ତମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ତମ ଅଜାଣତରେ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଭୁଲ। କଥାଟା ଶୁଣି ବାହାରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ମୁକୁଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମିତାଲି ସାମ୍ନାରେ। ଜୋରରେ ମୁକୁଲକୁ ଚାପି ଧରି କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କହିଲା, ଲୁଚେଇ ଲେଖି ରଖିଥିବା ମୋ ମ୍ୟାଥ୍ ଖାତାରୁ କାଗଜଟି ସାର୍ଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁକୁଲ, ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନିଜକୁ ମନେ ମନେ ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲା ମୁକୁଲ ମିତାଲିର ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକୃତି ଶୁଣି। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହି ପକାଉଥିଲା ମିତାଲି। ମିତାଲିର ସ୍ୱରଟି ବିଜୁଳି ଭରି ସାରା ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁକୁଲକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା ନିଜଠୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ମିତାଲି। ଡାକିଲା ମୁକୁଲ, ଶୁଣ ମିତାଲି, ଶୁଣ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମିତାଲିକୁ ଶୁଭୁନଥିଲା ବୋଧେ ମୁକୁଲର ଡାକ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଛାଇ ପରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଜିଗଲା ପୁଳା ପୁଳା କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଅନ୍ଧାରରେ ମିତାଲି। ସେଇ ଦିନରୁ କିଛି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନି ମିତାଲିର। ମୁକୁଳର ଅକୁହା କଥା କଥାରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ମୁକୁଲ ଏବେ ବି ମିତାଲିର ଅପେକ୍ଷାରେ।
जदि कौनसी सहृदय व्यक्ति मितालीर संधान पाती तेबे आम सहित जोगाजोग करने को जमार भूलिबेनी। ओडिशा प्रतिभा ग्रुप भुवनेश्वर मोबाइल नंबर 7008847221।